जय जगन्नाथ सांग मैंने आज आउ गोटे ब्लॉग को स्वागत। देखो पुओ खुशी बर्तमान कोल्ड ड्रिंक्स आउ चिकेन नहीं पलि आसला कौन ना आज चिकेन पकड़ा हम कहीं मामा सहित जाइए मार्केट को मामा किसी खाई पारानी सी कि बर्गर नादी दे आइला तापर मामा तार चेष्टा कला ना आज हम घरे आम ना समझे पकड़ा खाइबा ठीक अच्छे चलो बर्तमान पकड़ा रेडी होगा निजे निजे जाकि दुकान रू चिकेन आउ कौन से थंडा नहीं पलि आसी बर्तमान जीवा मामा पाखक देखिए मामा कौन व्यवस्था कर आज गोटा नुआ प्रकार आइटम करा मामा कहते से आज पकड़ा सहित आम घरे पुदीना पत्र ना तो बिना पुदीना केमती आलू रे तैयारी करा चटणी आलू चटणी सहित आ चिकेन पकड़ा ता सहित थंडार मजा उठेबा चिकेन पकड़ा पाई ठंडा ना ठंडा नहीं फ्रिज रे रखो एटी रहले गैस पूरा कर ठंडा पूरा फ्रिज रख दे मैं आगे जाएंगे आपको ठंडा लगेगा मैं भी जाऊंगी आपको फ्रिज रखे चलो हां ठीक है। अच्छा आज फाइनली पकड़ा हमें खाइबा ना कोन बर्तमान फाइनल चिकेन बर्तमान रेडी मुझे छोट छोट पीस कर जानी ना घरे हम ना तो छोट छोट पीस भल लगे बाहर बड़ बड़ पीस एटा घरे आम सीझा सुविधा रही तेणुक बर्तमान पाग करदे देखो मु पळाइली चेंज होगा बढ़िया अति सुंदर सो ब्यूटीफुल पूरा क्यूटी चिकेन रे आमे लंका गुंड पकईदबा तापर हल्दी गुंड पकईदबा तापर किछि लुण पकईदबा तापर रखिथिबा गरम मसला को किछि पकईदबा तापर आमे जो रखिथिबा चिकेन मसला को किछि पकईदबा तापर कोन करबा ना ए सब जिंस को गोळेबा तापर किछि रखिथिबा जो अदा रसुन पेस्ट मु करके रखी ताको तापर पकईदबा एमती सब मसला को पकई ताको भल भाबे चकड़ी दबा तापर लेंबू खंडे काटिदबा काटिकी फाड़े लेंबू से चिकेन करिया चिकेन रे पकईदबा तो लेंबू रे जेहेतु थी मंजी पकईले मंजी तो पिता लगे ना खाइला बेले से मंजी काढ़ीदबा काढ़ी भल भाव चिपुड़ी नवा चिपुड़ी नाला आप देखूँ एमती भाव से सब जाक मसला पड़गला तापर मुझे कॉर्नफ्लोर पाउडर मुझे पकई दूची जोटा कि पकईदे गोलैवा को भल सहज हम तापर गोटे चामच ये मैदा पकई दूचे मैदा पकईले भल टे मुसमुस लगे क्रिप्सी लगे तो ये देखो एम सब पड़गला तापर भल भाव सब जाक मिसईकि आम गोलैदबा आ गोलै सारापर देखो केमती देखा जाउची फाइनली एमती ही देखा जाउची आलू छला होछ कोन भाई अरे आज पुदीना चटनी खाई हां आलू चटनी बना आलू रे आलू चटनी भल लागो आलू गोटा चोपा छोड़े के गेली हां ए आलू रे ही चटनी बना हवा अच्छा बढ़िया टेस्ट लागे खाए हां देखिबा आलू छोट छोट चुना चुना हो जो सीजा हो खाली बांफ दिया सीजीबनी खाली बांफ दिया खाली बांफ दिया खाली बांफ हेगला आलू कोनती काटी देली ना छोड़े की कच्चा आलू से पानी अछि से पके दी आलू धोई देथिली मु ना लेकिन आलू को एटे बसे देला खाली पानी खाली गरम हो आलू प्याज नहीं सीजीबनी खाली पानी रे पड़ी आलू से पानी खाली गरम जस्ट हो बस सेती दरकार सीजा आलू हो ओके एबे हम आगु जिबा तेल कड़ाई डाकिलानी आरंभ हो गेलानी से गेले मा पहिला हैला से हेगला बंद हां सेती बंद हो अच्छा हो आमे बे रेडी कर दाता चटनी बने पे हां जे हम कच्चा लंका नहीं जिबा हां केते लंका दे जेते राग हो भल लागि एटा बुझ पछ आलू भल लागि तादर आगु पड़िबो अदर रसुन पड़िबो जीरा पड़िबो टिके हल्का तापर लेंबू हमर लेंबू पड़बा दे मेन होची लेंबू जो तो आमे दरे आंबुला खट्टा किछि मिसेबा नहीं आमे लेंबू पड़िबो नहीं अरे तेंतुली नहीं ना हम घरे लेंबूटा में हां लेंबूटा पके दे हे जो फाड़े लेंबू हेजिबो ना चटनी माने खट्टाटा निहाती दरकार चटनी माने गोटे लेंबू रे हेजिबोटा हां डेढ़टा पके डेढ़टा गोटे आलू रे डेढ़टा गोटे आलू रे डेढ़टा चीनी पिनी पड़िबो मीठा पानी ना सेमती हां हल्का हल्का कना मीठा रे खट्टा रे भल लागिबो प्लस राग टी रहतो डेढ़टा पड़ गला एथे लेंबू आउ आरो आसीबा सेठी आलू पके देबा लूण पके देबा आलू पके देबा लुण पड़ो ना लुण पड़ो आलू पड़ो आलूटा को जाली छाण दियो आलूटा को छाण दबा बस एथे पड़ो हो गेला लूण तो स्वाद हिसाब रे देबा यार कम बेसी पड़िबो लुण पर पड़ी परिबो जति लो अल्प लुण पर पके टेस्ट आसो ग्राइंडिंग हबो टिके पानी दे देले आलू तो टिके पानी खाली दे चलो हाँ ग्राइंड कर
ହେଇଗଲା ସ୍ମୁଥ ହେଇଗଲା ରେଡି ନା ଏଇଟା ଆମର ଖାଲି ପକୋଡ଼ା ମାନେ ଆଇଁଷ ହେବା ପାଇଁ କଡ଼ା ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଏଥିରେ ଖାଲି ଆମର ପକୋଡ଼ା ଛଣା ହେବ ଏ ହେବ ଏଇଟା ଆମେ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳରୁ ମଗା ହେଇଥିଲା ଏମିତି କି ପାଇବେ ନା ଏବେ କେବଳ ଆମ ଘରେ ଏଇଟା ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିହାତି ଥିବ ଗୋଟେ କଡ଼ା କ'ଣ ଭାବୁଛ ଖାଲି ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଏବେ ସିନା ଅଲଗା ପ୍ରକାର କଡ଼ାକୁ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆମେ ଏଇଟା କଡ଼ାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ନା କ'ଣ ବାହାର କରିଥିଲୁ ରସକଡ଼ା କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ବେଶୀ ଗ୍ୟାସ୍ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗ୍ୟାସ୍ କି ଏତେ ରସକଡ଼ାରେ କମ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କାହିଁକିନା ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ ନା ରସକଡ଼ା ପକୋଡ଼ା ପୁରା ପକୋଡ଼ା ମାନେ କ'ଣ ଅରିଜିନାଲ ଦୋକାନ ପକୋଡ଼ା ପୁରା 4 ପିସ୍ କି 60 ଟଙ୍କା ଆଉ ଏବେ କ'ଣ ହେଇଥିବ କେଜାଣି ବହୁତ ଦିନ ବା ମାର୍କେଟରେ ଆଉ ପକୋଡ଼ା ମତେ ଭଲ ଲାଗେନା ଖାଇବା ପଳେଇ ଆସିଛି କାହିଁ ତେଲ ଛାଡ଼ୁ ରୋଲ୍ ଖାଇବାକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ରୋଲ୍ଟା ଦେଉଥିଲା କରି ହାତ ଧୋଇଲାନି ସେଇଥିରେ ସେ ତାକୁ ଇଏ କଲା ମନ ହେଲା ଦୋକାନ ସେ ବସନା ବସନା ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଥରେ କହିଲେ ତୁ ଚାଲେ ଆସିବୁ ପୁଣି ଆସିଲା ପରେ ମନ ଭାବିଲା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ଖାଉଥିବା ପକୋଡ଼ା ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ ଆମର ଅଛି ଆଳୁ ଚଟଣି ଏକଦମ ଜବରଦସ୍ତ ଅଛି ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ତାର ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଉ ଆଳୁ ଚଟଣି ସାଙ୍ଗକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପକୋଡ଼ାଟି ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ପୁରା ଦମଦାର ଲାଗିବ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଅଛି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ତାକୁ ଫେଜ୍ ବାଇ ଫେଜ୍ ଚିକେନ ପକାଇ ତା ଦେହରୁ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ବାହାରିଯିବ ତାପରେ ଖାଇବାଟା ପୁରା ଜମିଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଫେଜ୍ ବାଇ ଫେଜ୍ ଆମର ପକୋଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ବାହାରି ଯାଉଛି ପୁଅ ତାର ସିଆଡ଼େ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଲାଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋ ମନ ବି ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ଖାଇବିନି ଚିକେନ ଭାବିଥିଲି ହେଲେ ପୁଣି ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଦେଖିକି ଖାଇବାର ଲାଳସା ପୁଣି ଜାଗି ଆସିଲାଣି ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଆମ ଡାଇନିଂ ସେଟ୍କୁ ସବୁ ହବ ଫାଇନାଲି ମୋ ହାତ ତିଆରି ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ହେଇଗଲା ବାହ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଅ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁଅର ଏଇଟା ମେନ୍ ଆଜି ଖାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆମର ଏଇଠି ରହିଲା ପକୋଡ଼ା ରେଡ଼ି ହେଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଥିରେ ଆମେ ଆମ ପୁଦିନା ଅଭାବରୁ ଆମେ ଆଜି ଏଇଥିରେ ଚଟଣି କରିଦେଇଛୁ ଆଉ ତା ପାଇଁ ଆସିଯାଇଛି ଥଣ୍ଡା ବିଲେଇ ଭଳିଆ ହେଉଛି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥଣ୍ଡା ପିଇବ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥଣ୍ଡା ଢଳା ଚାଲିଛି ଦେଖାଯାଉ କେଉଁଦିନ ସରିବ କି ଖିଆ ହେବ କି ନାହିଁ ଆଜି ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଏ ଥଣ୍ଡା ବି ଆଗେ ସରିଯିବ ତା ଲାଷ୍ଟକୁ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ବଞ୍ଚିଦେବ ଫାଇନାଲି ଆମର ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଥୁଆ ହେଲା ସାରେ ବସିଲେ ବାବା ପକୋଡ଼ା ଖାଇଲୁ ଗୋଟେ ଦେଖିଆ ଭଲ ହେଇଛି ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଚଟଣି ଖାଅ ରାଗ କିନ୍ତୁ କହି ମତେ ଦୋଷ ଦବନି ଏମିତି ଚଟଣି ଦେଲୁ ଆମର ଅମକ ହେଲା ଇଏ ହେଲା ମୁଁ ଶୁଣିବା ଶୁଣିନି ପାରେ ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟ ଅଛି କେମିତି ବହୁତ ରାଗ ସୁପର ଟେଷ୍ଟ ପକୋଡ଼ାକୁ ଚଟଣିଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି କଣ୍ଟାଟା ଭଲ ଅଛି ପକୋଡ଼ାକୁ ଚଟଣି ତା ସାଙ୍ଗେ ଥଣ୍ଡା ଆଜି ଜମିଲା ମୋ କଣ୍ଟା ପିସ୍ ସରିଲା ଯାଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଆଶା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ଯାଇଥିଲୁ ମାର୍କେଟ କହିଲା ଆଶା କ'ଣ ଖାଇଦେବ ହେଲେ ଆମେ ଖାଇବାନି ଆମେ ନେଇକି ଘରେ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ମସ୍ତ ଖାଇବା ଆମେ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଆଣିକି ଖାଇଲୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ରହୁଛୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।